guys, yan, alam nyo ba to kung ano to guys? Yan, alugbati. Yan, hihimayin ko lang to guys. Tapos ayun, meron akong kamote. Yan, igigisa ko siya ng kamatis, yan, siling haba, tapos sibuyas bawang. Yan, sarap niya no guys. Yan guys, oh. Himayin ko lang, hatiin ko yung kamote mamaya. Yan, sige guys. Ito naman guys, tilapia guys. So, partner ko sa gulay. Yan, bumili ako ng tilapia. Bali 5 piraso yan guys. Yan. Yan. Ayan ang magiging lunch namin. Alugbati na may kamoting kahoy, tsaka piniritong isda. Tilapia. Yan. Himayin ko muna yung alugbati guys. Sige, wait lang. Eto guys, yan. Na-prepare ko na guys. So, nahati ko na yung kamote. Kamatis, sibuyas, bawang, tsaka yung alugbati. At habang naghimay po ako ng alugbati at naghiwa ng kamote, yun. Nakaprito po ako ng tilapia. Yan. Nakaprito po ako yun. Yan. Mamaya guys, papakita ko yun na sa inyo ang kapag naluto na guys. Yan. Yan guys, ang magiging lunch namin. Yan, alugbati with kamote. Yan, gigisa ko lang. Yan guys, at saka may katianong fried tilapia. Yan. Yan guys, luto ko na. Eto, sibuyas bawang. Yan. Sigal-sigang pa daw. Yan, ito lang. Guys, first time ko lang magluto nito guys. Ayan. Dali lang guys, nituto nyo. Yan guys, ipanggigisa ko itong alamang o bagok sa Kapampangan. Yan guys. Although wala po akong bagoong, yung bagoong na alubebe, sabi nga sa Kapampangan. Masarap din yun guys. Pero bagong, ito yung available sa amin. Lagay ko na lahat. Guys, tapos itong kamatis. Amoy bagoong. Amoy bagok. Bagok sa Kapampangan guys. Haluin ko lang guys para hindi dumikit. No guys. Halo-halo lang. Narinig mo na ako guys. Natin yung bagok guys. O bagok. Alamang. Alamang sa Tagalog guys. O bagok. Masarap ito guys. Yan. Tapos guys, ilalagay ko na tong kamote. Ayan guys. Teka, alisin ko lang yung tubig. Binabad ko kasi sa tubig para hindi mangitim-ngitim guys. Lalagay ko na yung kamote.
Yan guys. Kailangan ng content. Takpan ko lang guys para agad lumambot. Yan. Lagyan konting tubig. Huli ko na pong ilalagay sili. Yan, sili tapos yung malupa. Medyo ano na guys, first time ko lang magluto nito guys, sa totoo lang. Alas kasi lagi ninuulam namin pag naggulay ako, pinakbet, ano kasi yun, nakalimutan ko na yung pinakbet, ganun, adobong sitaw, adobong kangkong, o kaya minsan naman yung sitaw na ginatang sitaw na may kalabasa, yun ang sarap nun guys. Yun, paborito ko yun. At saka yung chop suey yun. Ganyan kasi halos niluluto ko pag nagugulay ako. Ngayon, may iba naman. Alugbati naman para maiba. Yan guys. Hintayin ko lang lumambot yung kamote guys bago ko ilalagay ito. Kaya sige guys, wait lang ha. Malambot na yung kamoting kahoy guys, kaya lalagay ko na itong siling haba. Siling haba muna guys. Tapos lalagyan ko ng paminta. Nagulat ako dun. Oo, sige, sandali lang. Wait lang. Yan. Ngayon na ilalagay ko na yung alugbati guys. Lagay natin lahat. Tapos, lalagyan ko ng water. Palambutin ko lang guys yung alugbati. Yan, pag malambot na, yun, pwede na. Okay na guys, luto na guys. Kukuha lang. Yan, mainit-init pa. Yan guys. Guys, our lunch for today. Yan. May sabaw na alugbati with kamoting kahoy and fried tilapia. Yan, sarap no guys. First time kong niluto ito guys. Kaya let's eat. Ayan guys. So, mainit na gulay. Yan. Alugbati with kamote. And then rice and fish, tilapia. Yan guys. Kain na. Gutom na ako guys. Hindi kasi ako kumakain ng gabi. Kaya kain na. Yan. Sige. Ito. Tikman ko yung sabaw. Yan. Lalagyan ko sabaw. Tikman ko. Sarap. Siyempre. Tapos guys, yung kamote.
Ay wow, ang ganda ng kamote guys. Malambot. Yan o. Lambot. Mainit. No, sarap guys. Kamote. Sarap. Kanin na may sabaw. Yan. Sarap guys. Kaya tapusin ko lang to guys. See you!